जतन हामबाय दिनै जों बेलाय तंथकमानि साल ताम हुके फाइनाय जून मासनि 13 तारिखआव जोंनि त्रिपुरा बार एसोसिएशननि चंबारि इंनाय अ चंबारियाव दिनै जे नमिनेशन फाइल खालामबानि आबो जों जे त्रिपुरासा बेटेक नेङै जों फाइल खालायगा आबोनि जे फरामनि मुं ओंखाय आइनजीबी उन्नयन मंच आबोनो ककबरक बाय केरं क्रं हामख्राय हाया नै जे बुमुं रिखासो अ जागानि हयते जों साइमानो बसर जे अ जागा प्रेक्टिस खाइ फैमानि दाबो जोंनि त्रिपुरासारक बो हायनो तरक केरं क्रं जे प्रेक्टिस खायनाय उकिल बांग्रोनि फायका आबोनि बागै जत्तनि हामख्रायनि जत्तनि अ जागा आसुकनायनि अधिकार जोंनि अ त्रिपुरा बार एसोसिएशन प्रेक्टिस खायनानि जत्तनि नायकलै तन्नानि बागै जों आबो अ प्लेटफर्म बेलायके इम्पर्टेन्ट आबोनि बागैनो जों बुसखांनि 13 तारिखआव जोंनि त्रिपुरा राज्यनि जारा त्रिपुरा बार एसोसिएशननि भोटार तंगायरक जे उकिल तंगायरक परमो जों कबकनाय जत्तन करयाबै अ इलेक्शननि सालो जत्तन फुङाय सिरि फायो भोट रिबै जोंनि अ जे फरामनो कप्लाय खायो जोंनि खरांनो तेबो जोंनि अधिकाराव साननानि सुजुग रिनानि बागै जों नर जत्तन कबकनाय त्रिपुरा বার অ্যাসোসিয়েশনের যে 13 তারিখ ইলেকশন 13 জুন তো সেই হিসেবে আজকে 15 জন তাদের আইনজীবী লার্নের আইনজীবীগণ তাদের নমিনেশন পেপার সাবমিট করেছেন তার মধ্যে প্রেসিডেন্ট পদে করেছেন তার মধ্যে ভাইস প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি এবং বাকিরা মেম্বার হিসেবে করেছেন সাবমিট তো আজকে আর দুদিন বাকি আছে 28 এবং 29 তারিখ আরো কিছু নমিনেশন পেপার অনেকেই আইনজীবী লার্নার আইনজীবীগণ সাবমিট করবেন তো সেই হিসেবে 29 তারিখ আমাদের নমিনেশন সাবমিটের শেষ দিন লাস্ট দিন 4টা পর্যন্ত আজকেও আমরা রিটার্নিং অফিসার হিসেবে আমার সাথে অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার হিসেবে আমার সাথে রঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয় আছেন লার্নার অ্যাডভোকেট এবং আমি অপেক্ষা করছি যে 4টা পর্যন্ত অপেক্ষা করব কেউ দেয় কিনা এবং প্রত্যেকেই দলবদ্ধভাবে খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে নমিনেশন পেপার সাবমিট করছেন এবং এবার বারের যে 13 তারিখ জুন মাসের ইলেকশন হবে আশা করি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সবাই সেই ভোটাধিকার তাদের আইনজীবীরা প্রয়োগ করবেন स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क्ड ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई।